Siri. Hi guys, ito sila guys. Oh. Busy sa Siri. Patingin nga ng mga cellphone niyo dyan. Naka-iPhone na ba ang lahat? Hindi pa nga yan. Ha? Pero yung kawali, nasa Hello, gitna Siri. na. Ayun, mga buwang sila kay Siri. O, nabaliw na sila kay Hey Siri. Siri, how's the weather? What way this, Ada? Boy, Ada. Hi, Siri. No one answer yan. No, you're not Siri. Tingnan ko What? sa Siri. You not Siri. Ada Siri. Siri! And then, isa. Hello! Aba, Sabi niya, buti kayo mga Siri, matulugan na kayo Siri. Ay, ate. isa lang yung Siri, pero tatlo kayong tumatawag. Hello, Siri. Siri. Hello, Siri! Sige, utusan mo si Siri nagtawag sa akin. Siri. Hey, Siri! How's the weather? Is there, how can I help you? Kasi pag naguguluhan siya, mag-message lang siya. O, sige na, ikaw. Sige, tawagin mo si Tignan Siri. Muna, hinahanap ko si Siri, si Biang. Tawagan mo nga, sabi. Allow Siri, i-allow mo, tapos call Ay, mo, hindi. hangko. Ito. Hello, nakita Siri. ko na. Ah, to American Siri! Dito ka sa Siri. Di, dito yung tuk to Siri, di mo. Oo, pinatay ko eh. Hmm. Hey Siri pala. Hello, Siri! Hindi, ito. What's the weather today? Hello, Abe. How can I help you? Okay na. Yung voice, kami lagay mo yung Siya voice pa mo yung lang. galit. Hey Siri, Ayun. how's the weather? Yung voice. Talk to me, Siri. Voice message. Siri. I-on Hey mo Siri. Settings, please. Settings. Yawa. Siri. Yawa ka, Siri. Yawa. Siri. Hindi na sumagot si Siri. Siri. Hey Siri, Paano manay? how's the weather? Siri. Why not talking? Ay, sabi ni Siri. Kasi nahihilo Siri. siya. Marami tayong Oh, boses. sabi nga Jess. Hey Siri, how's the weather? Siri, didn't keep quiet, that try again. Siri, are you sleeping? Yun sa narinig mo. No. Hindi, huwag kayong magsalita. Magkinig tayo sa kanya. Siri. Ito, nawala na. Siri. Ayaw i-open na. Tok na. Siri. Oh, Hey, Siri, how's the nagalit weather na siya, today? Ayaw niyang marinig. Hello, Siri. Oh, sige. Siri Hey, Siri, dito, may Siri service doon, Siri dire. Hey, Siri. How's the weather today? Sabi ba, are you sleeping? Hey, Siri, I'm send a sleepy. Where are you? Baka nakasilent Hey yan. Siri, set 3 a minutes. timer for 3 Sabihin, minutes. sabihin ni Siri, wala akong pakialam mo, sleepy ka. Hey, Tawagan. Hey Siri, play some music. Ay, huwag ka maingay. Nandito sumagot. Hey, Siri. Pag ka maingay, nandito si Siri sa kanya. Nasa kanya si Siri. Sabi mo, call maring. Sabihin mo. Sige na kasi nagbibig Call na. Maring. Awat siya. Kung sa inyo butang Siri. Hey, Siri. Send a message. Siri. Siri didn't quite get that. Hey, Siri. Send a Hey message. Siri, call Siri. M. Sorry. Hey, Siri. Send a message. Tumob, Maring. Call Maring. Wait lang, call maring daw siya. Yes. Ingay kasi. Hey, Siri. Send a Message. message. Di, narinig niya kasi ang busy Ah, niya. nag-message siya. Meron pa naman Message akong mo load. din na. Ay, Claudia, wa. Hey Siri, call M. Nag-message siya? Kasi narinig niya ang message. Sabi Siri, ni Maring set a message. timer for 3 Ah, minutes. ayan na. Biyang naka-receive na ako ng message galing kay Siri. Sa akin yan, tanga ka ba? Kaya nga. Sabihin mo kay Siri, magtawag. Hey Siri, Sabihin mo. Buang naman mga tao ron eh. call. Siri. Hey, Siri. Get directions home. Text. Sabi mo. Siri. Can you call Maring? Hey, Siri. Wag Siri, mo- play some music. Siri, ayun. Cancel. Tingnan si Siri. Siri. Inutusan niyang tawagan Siri. ako. Okay. Okay. Hello, Nag-send Siri. ng message na bawasan tuloy